तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकं जजते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदनम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। एठारे पूर्व जन्मर शरीर रे संग्रह करिथिबा बुद्धिर सेई संयोग को अर्थात समबुद्धि रूपक जोग संस्कार मानंकु से सहजरे प्राप्त हो जाती एवं हे कुरु नंदन ताहार प्रभाव रे से पुणी थरे परमात्मा प्राप्ति रूपक सिद्धि पाई पूर्व अपेक्षा अधिक प्रयत्न करती। एठारे तत्रपद केवल जोगी मानक कूल रे जन्म हेबा को निर्देश करुछि ना पवित्र श्रीमान एवं ज्ञानवान जोगी दुहिंक घरे जन्म हेबा को। पूर्व श्लोक रे ही जोगी कूलर वर्णना आसी जाइछि तथा सेई कूल रे जन्म हेले देवादि शरीर रे जन्म हेबार व्यवधान रहे नाही। अतएव एठारे तत्र द्वारा जोगी कूल को निर्देश करा जाउछि बोली मानिबा ही उचित मने हेउछि। तेबे कौन पवित्र श्रीमानंक घरे जन्म हेबा साधक माने बुद्धि संयोग पाती नाही? सेमाने मध्य पूर्वाभ्यासर प्रभाव द्वारा विषय भोगरु ओहरी जाई भगवानंक प्रति आकर्षित हुअन्ति। यह परवर्ती श्लोक रे स्पष्ट करा जाइछि। पूर्व जन्मर शरीर रे संग्रह करा जाउथिबा बुद्धिर संयोग को पाइबा कहले कौन बुझा जाए? कर्म जोग, भक्ति जोग, ध्यान जोग और ज्ञान जोग आदि साधना मानक मध्यरु कौनसी साधना द्वारा जेतिकी समत्व भाव पूर्व जन्म रे प्राप्त हो सारी थाए ताहा यह जन्म रे अनाशय रे जागृत होई जिबा ही बुद्धि संयोग को प्राप्त हेबा। एठारे ततः पदर अभिप्राय कौन? ततः पद प्रयोग करी एठारे देखाई दिया जाइछि जे जोगी कूल रे जन्म हेबारु ओ सेठारे पूर्व संस्कार मानक सहित संबंध होई जिबारु सेई जोग भ्रष्ट पुरुष पुनर्बार अनाशय रे ही जोग साधन रे लागी जानती। वर्तमान पवित्र श्रीमंत मानक घरे जन्म हेउथिबा जोग भ्रष्ट पुरुषंक परिस्थिति वर्णना करी जोग को जानिबा इच्छार महत्व कहउचंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। लक्ष्मीवान लोकंक घरे जन्म होइथिबा सेई जोग भ्रष्ट पुरुष पराधीन होई मध्य पूर्वाभ्यास प्रभाव रे ही निसंदेह भगवानंक प्रति आकर्षित हुअन्ति तथा समबुद्धि रूपक जोगर जिज्ञासु मध्य वेदरे कथित सब सकाम कर्मर फल को उल्लंघन करी जाती। एठारे सपदटी धनी बा लक्ष्मीवान लोकंक घरे जन्म होइथिबा जोग भ्रष्टंक पाई उद्दिष्ट बोली काहींकी मने करा जाइछि। जोगी कूलरे जन्म होई जिबा जोगी कूलरे जन्म होइथिबा वैराग्यवान पुरुष जे भोगर बश होई जिबे से आशंका नाही। अतएव तांको पाई अवसह अपिपद प्रयोग को अनुकूल जना पड़ू नाही। ता छड़ा
ଯୋଗୀ କୂଳରେ ଅନାଶୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର କାରଣ ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ଆସିଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଅବସହ ସହିତ ଅପିପ୍ରୟୋଗର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦ୍ୟପି ପବିତ୍ର ସଦାଚାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ସାଧାରଣ ଧନୀଙ୍କ ଘର ପରି ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ କରାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେଠାରେ ବି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନ ଓ ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ଆଦି ଭୋଗମାନଙ୍କରେ ବଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସେନ ପଦ ସହିତ ଏବ ପ୍ରୟୋଗର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଭୋଗର ବଶ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଷୟ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଅଭ୍ୟାସ ଲବ୍ଧ ସଂସ୍କାର ହିଁ ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସେନ ପଦ ସହିତ ଏବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଜିଜ୍ଞାସୁ ସହିତ ଅପି ପ୍ରୟୋଗର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅପି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ଯିଏ ଯୋଗର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି ଓ ତାହା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବେଦୋକ୍ତ ସକାମ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକର ଭୋଗଜନିତ ସୁଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଜନ୍ମାଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କହିବାର ବା କ'ଣ ଅଛି? ଏପରି ଭାବରେ ଧନବାନଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତଥା ଯୋଗ ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କର ମହିମା କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ଗତି ପୁନଃ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଂ